دبس یہ ہسا قربان گو اخ سنت گو اخ فقہی مسئلہ بیاکھ گو یہ نیکوکار امس آسن واریاہ جانور یہ دی کٲنٛسہِ ہتو ژٕ تہِ کر گو اخ الگ ژٕ تہِ کر یہ گو سنت حضرت رسول خدا بڑ جماعت اخ کرک حوالہ کس صاحبس حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماوان آتاہ مے کور عطا رسول خدا کنمن اخ بوڑ اخ جماعت کمن ہز جانورن ہز یقسمها علی صاحبتیہ دہایا فرموہم تمن کر وۄنۍ کران امام بخاریت شرح کمن کر کمن فرمونم نبی صاحبن تمن مزدی یفرق دہایا علی من لم یقدر علیہ علی من یقدر یمن طاقت تمن دبک یم قربان یمس قربانک طاقت چھ تاس دیتنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین یم سات پان اس کران صحاب صاحب اس پان کران یمن اس خبر یم اس نے ازک پٹن ناخاند کی آج چھ ناخاند دو خود انکریز گژھان بڑان چھ دو خود الٹریسی ناخاندگی کند ذہنی غباوت یہ دو خود بڑان عقل مندی کم گژھان انٹیلیجنسی کم گژھان ہنر کم گژھان ذکاوت کم گژھان دنیا اندر یہ فرمو حضرت رسول خدا ذکاوت گژھِ کم یعنی دانائی گژھِ کم گٹ جار گژھِ کم کند ذہن بنن لوگ علم گژھِ کم سہ آسہِ قیامتک آثار تمے آسن قیامتک اس لیے یم صحاب صاحب بوزمت کت کن کرن قربان کم طریقہ کرن قربان یم طریقہ قربان کور حضرت رسول خدا فرموک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ونی رضی اللہ تعالی عنہا فرموک امس کورک بیان امس فرموک عائشہ قدمی اضحیتکی وشدیہا عائشہ کرنو پانن جانور نیبر آنگنس مز بیو روزی یتی یتن کرنوس قربان چھ یوں ہی تراون کت کی چھو ات مز کوتا فلسفہ چھ حضرت عائشہ چھ کرن قربان نبی صاحب تہ ہیکہ کرت کن پانن کرو نہ عائشہ فرمو عائشہ قدمی اضحیتکی انو پانن قربان کت بروٹ کن وشدیہا روزو یتن کھڑا روز یتت کچھ ونان ہا یہ کسیر کاشر یوت کند ذہن ڈل آسان ام سندس انگریز ست گھس نہ گھن چھ ڈل آسان یوت کند ذہن یہ ونان بہ دم ژاٹ حالس یہ تفریق امس شوٹس تیل مہ کر بہ دم ژاٹ حالس بہ دم درسگاہس ژاٹ حالس دن چھ مکروہ سنتس خلاف کن درسگاہس دن چھ قربان کٹ مکروہ سنتس خلاف چھ ون روز حضرت جگر گوشے حضرت نبی کریم سو گئی حضرت فاطمہ زہرا فاطمہ شان رسول نازنین فاطمہ شان رسول نازنین قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فاطمہ قومی فشہدی اضحیتکی یہ تشریف فرما حضرت عائشہ فرمو کرنو نیبر پانن قربان کٹ فاطمہ کیا فرمو حدیث مبارکہ اندر بتو تھود فاطمہ ژے بہت قومی فشہدی اضحیتکی بتو تھود روزو قربان کٹس برونٹ کنہ اعلان کور حکم کور حضرت نبی کریم کس حضرت فشہدی اضحیت فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمیہا عزت ہری گۄڈنِکی خون قطرہ سۭتۍ بالادستی ہری شرف و فضیلت ہری یۄس چھے زیادٕ ہری کیازِ فإنہ یغفر لک اتن گو مغفرت شرف و فضیلت ہرن مغفرت چھ گناہ گارس مگر یم چھ معصوم اہل بیت محمد مصطفیٰ گناہو نش تھومت خدائن پاک از ازل اتن گو کہ ہرین گژھِ عزتس
شرف فضیلت ہری دون دنیاہن منز بیاولی قطرتن من دمہا فاطمہ روزو کھڑا وتھو تھوٚد روزو کھڑا کس برونٹ کنی قربان کٹس برونٹ کنی ون اگر ژٕ قربان درسگاہس دِکھ یا کُنہِ ژاٹھ حالس دِکھ یا تتھ ژاٹھ حالس یتھ منٛز قرآن شریف آسان بچہ پران یتیم آسان پلان تمہ خاطرٕ گوٚو تمہ خاطرٕ گوٚو خیرات تمہ خاطرٕ گٔے زکات دِنۍ تمہ خاطرٕ گوٚو صدقہ فطر دیُن یہ چھُنہٕ یتیٖمس قربان کٹ چھُنہٕ یتیٖمس سُہ تہِ کھیٚیہِ اتھ منٛز مگر یہ چھُنہٕ تیُتھ یہ چھُ سیدس خٲطرٕ صاف پاک یہ چھُ عالم آسہِ مولوی آسہِ سادات آسہِ اہل بیت آسہِ یہ چھُ قربان تٔمِس پٮ۪ٹھ حلحال ہُتھ چھُنہٕ ساداتن پہ حلحال عالمن پہ حلحال کی تگان بوزن تمہ خاطر گو ژاٹھ حالن دن یہ قرآن شریف آسان پران ؤتھمٕتۍ آسان بچار دور دراز علاقٕکۍ دین اسلام آسان پران ژاٹھ حالن مز تمہ خاطر گو دیُن خیرات تمہ خاطر گو دیُن صدقہ زکات قربان کٹ تور دیُن چھُ مکروہ قربان دیُن ول تُہی کٔرِو أسۍ کرو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گژھِ نہٕ زانُن کینٛہہ مےٚ ووٚتھ قربان نکھٕ ام کور نہٕ تِتھ پٲٹھۍ قربان کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ شوٗبہِ ہے کرُن یِتھ پٲٹھۍ اعلان کوٚر حضرت عائشہ حضرت رسول خدایَن حضرت فاطمہ زہرا یِتھ کٔنۍ کوٚرُکھ اعلان أمِس ووٚتھ نہٕ تمہِ طریٖقہٕ قربان نکھٕ کینٛہہ تگان چھُ بوزُن اس لیے گژھِ کُنہِ ژاٹہٕ حالس کُنہِ درسگاہس دیُن یا کُنہِ جایہِ آسہِ یتیٖمن بچن ہٕنٛز معصوٗم بچن ہٕنٛز جماعت اکھ دپہِ ول سا تُہی کھیٚیِو أمۍ کوٚر سنتس خلاف اہل بیت مز بیاکھ صاحب نام مبارک حضرت علی مرتضیٰ ونیو سٲری فرموس اے علی قسمہا فی الثلاثہ یم میٲنۍ یہ چھُو تُہۍ بوزان یم حدیث مبارک سٲری یم چھِنہٕ کُنہِ کتابہِ منٛز سوائے امام بخاری شریف تگان چھُ بوزُن یہ چھُنہٕ دیٖنٕچ کتاب کینٛہہ ات منٛز چھُ حدیث مبارک یعنی یہِ تُہۍ چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ تُہنٛدِس ذہن موٗجوٗب چھُس بہٕ ونان یہِ حدیث مبارک کتٮ۪تھ چھِ ژھانڈکھ ما کُنہِ ساتہٕ امہِ خٲطرٕ گوٚو پرُن بخاری شریف اردوسٕے منٛز پر تہٕ کینٛہہ پرواے تتہِ تہِ نیرِ شاہی ولایتس فرموک اے علی 3 حصہٕ قربان کٹس بیٚیہِ نیر سا اکھ حصہٕ گوٚو پانس أکِس کٹس منٛز بیاکھ حصہٕ گوٚو رشتہٕ دارن بیاکھ حصہٕ گوٚو ہمساے اگر وۄنۍ أمۍ ژاٹھ حالس دیُت کوٚر یہِ حضرت علی مرتضیٰ تہِ بے دخل خدا سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش فاطمہن تہِ کوٚر عائشہن تہِ کوٚر یِہُنٛد یہِ سورُے گیدرِنگ گٔے یِمن چھُ سردار حضرت محمد مصطفیٰ ختم رسول جانور ان پنہ گر کرن قربان ات گر کرنس واریاہ فضیلت مگر سہ گئی الگ مگر یہ گو سنت اس حکم کور نبیین صلی اللہ علیہ وسلم قربان کت کن کرن نماز کت کن پرن حج کت کن کرن نکاح کت کن کرن یہ آو نہ خدا ہیت اس کی اس خداین نبی کریم سا ٹھیک اتھے کن گھن قربان آس کنس کرن اکل کٹ ٲسِن کینٛہہ ٲسِن یا نہ کرن ییٚلہِ گۄبہِ اوس ییٚمِس گوٚو نٮ۪ماز گۄبہِ سُہ چھُ مُنافِق جہنمس تیٚلہِ نہٕ کرنُے اسلیے کرُن پننِس گرس منٛز خوٗن بہا اراقۃ الدماء چھِ ونان اتھ عربی زبٲنۍ منٛز شرعی لفظن منٛز چھِ اتھ ونان اراقۃ الدماء خوٗن بہارا خوٗن بہا یی فرمووُکھ فاطمہ زہراہس فاطمہ قومی وۄتھو تھوٚد سُہ آسہِ ہے تیٚلہِ بِہِتھ وۄتھو تھوٚد نیرو نٮ۪بر وشدیہا روزو گواہ اتٮ۪تھ یعنی اتٮ۪ن روز کھڑا اتن روز کتٮ۪تھ چھُ کھڑا روزُن قربان جانورس نِش چھُ أمِس مسوٗرات أمِس ہمشیرس کھڑا روزُن ہاں بیاکھ مسلہٕ چھُ وۄنۍ چھِ آسان تِم دۄہ أمِس بچی سان چھِ تِم دۄہ تہِ آسان خۄدایَن تھٲمٕتۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ قرآن شریٖفس اتھٕ لٲگِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ کینٛہہ قربانس چھُس نہٕ کینٛہہ سمجھ چھا یِوان اگر أمِس آسہِ نہٕ نٮ۪مازِ لایق آسہِ نہٕ یہِ بچی مگر توتہِ روزِ قربان کٹس کھڑا
جانورس نش روز نزدیک تو دعا کران درود و سلام پران اگر اتن دعا کرن وول اوسس تس ست کر دعا تس ست کر آمین